Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nahnu min firqatir rabi' ismi Siti Nur Lailatul Hayati wa ismu sahibi Rifda Rafifa. Wal'an fi hadhil yaum sanarjim lakum anil maudu man yamna'uka minni. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Hal ta'rifuna ma hiyal ghazwah? La'allakum ta'lamuna anal muslimina kanu yakhrujuna lil jihadi fi sabilillah wa kanu yuqatiluna al musyrikina wal kuffara liwajhillahi ta'ala. Wala'allakum ta'lamuna fadilatal jihadi fi sabilillah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju ahyanan ma'al muslimina wa ahyanan yamkusu fil madinah li syughlin aw maslahatin wa yab'atsu jundan minal muslimin. Man yamna'uka minni, siapa yang menghentikanmu dariku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Apakah kamu mengetahui apa itu perang? Mungkin kamu tahu bahwa kaum muslimin dulu berjihad di jalan Allah dan memerangi orang-orang musyrik dan orang kafir demi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kamu tahu keutamaan jihad di jalan Allah. Terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi bersama kaum muslimin dan terkadang beliau tinggal di Madinah karena suatu alasan atau kepentingan dan mengirim pasukan dari kaum muslimin. Wal ghazwatu ma kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jundin minal muslimina il jihadi fi sabilillah. Naam, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa raja'a anha fi zahirah wa kanat ayyamu syayf fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashtari. Wa laysa fil bariyah makanan yashtari fil insan illa syajar. Pertempuran di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan pasukan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan dan kembali pada siang hari. Saat itu hari musim panas, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin beristirahat dan tidak ada tempat di padang gurun bagi manusia untuk beristirahat kecuali pepohonan. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata samurah wa alaqa biha saifah wa tafarraqan nasu wan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata samurah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya di atasnya. Dan orang-orang berpisah untuk tidur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur di bawah pohon. Waja'a rajulun minal musyriki wasaifu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisamurati wa huwa fi gimdihi. Maka datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrik dengan pedang Rasulullah yang masih dalam sarungnya. Fa'ahodal musyriku saifu wasallahu fi gimdihi wastaiqadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang musyrik itu mengambil pedang dan mencabut dari sarungnya. Lalu Rasulullah bangkit. Faqala al-musyriku wasaifu maslulun fi yadihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takhafuni. Kemudian orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah dengan pedang yang masih diikat di tangannya, "Engkau menakutiku?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menjawab, "Tidak." Faqala al-musyriku, "Man yamna'uka minni?" Kemudian orang musyrik itu bertanya, "Siapa yang menghentikanmu?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah." Dan Rasulullah menjawab, Allah. Fasaqata saifu min yadil musyriki fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musyriki, "Man yamna'uka minni?" Kemudian pedang itu terhunus dari tangan kaum musyrik. Lalu Rasulullah mengambilnya dan bersabda, "Siapa yang menghentikanmu dariku?" Faqala al musyriku, "Kun khairin akhidin." Kemudian orang musyrik itu menjawab, "Jadilah pengambil yang baik." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta syahadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Rasulullah berkata, "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah?" Qala al-musyriku, "La."
walakinni uahiduka ala an uqatilu wala akunu qaumin yuqatilunaka. Orang musyrik itu berkata, "Tidak, tapi aku janji tidak akan melawanmu dan tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu." Fakhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabilahu. Kemudian Rasulullah membiarkannya pergi. Fa'atal musyriku ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Kemudian orang musyrik itu datang kepada sahabatnya lalu berkata, "Kalian adalah sebaik-baik manusia."